नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं स्नेहा गांवस तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. उत्तर प्रदेशांतल्या हरदोई जिल्ल्यांत 12 जिल्ल्यांतल्यान वचपी मेरठ आनी प्रयागराज हांकां जोडपी 594 किलोमीटर लांब गंगा एक्सप्रेस मार्गाचें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उक्तावण केलें. जशी गंगा हजारांनी वर्सां उत्तर प्रदेशा खातीर जीवन रेखा जावन आसा तेच प्रमाण हो एक्सप्रेस मार्ग ह्या राज्याच्या उदरगतीची नवी जीवन रेखा जातलो. आयज देशांत सगळ्यांत चड एक्सप्रेसवे आशिल्लें राज्य उत्तर प्रदेश जाला. उच्च गतीच्या ह्या मार्गाक लागून उत्तर प्रदेशांत जोडणी बऱ्याच प्रमाणात वाडटली. तेच बरोबर उद्देगीक गुंतवणूक, शेतकी विपणन आनी प्रादेशीक समतोलाक चालना मेळटली अशी अपेक्षा आसा, अशें उक्तावणा वेळार भरिल्ले सभे मुखार उलोवप करतना मोदी हांणी म्हळें. गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के एक छोर को दूसरे छोर से तो जोड़ता ही है, ये एनसीआर के असीम संभावनाओं को भी करीब लाएगा. गंगा एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां तो दौड़ेगी ही, इसके किनारे नए औद्योगिक अवसर विकसित होंगे. इसके लिए हरदोई जैसे दूसरे जिलों में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं. अलग अलग सेक्टर्स जैसे फार्मा, टेक्सटाइल आदि के क्लस्टर्स विकसित होंगे. युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी तैयार होंगे. प्रधानमंत्र्यांच्या कल्पनेखाला राज्यातली प्रगत मुळावी बांदावळ उदरगतीक चालना दिता, अशें गंगा एक्सप्रेस मार्गाच्या उक्तावण सुवाळ्यांत उलयतना उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी सांगलें. ह्या प्रकल्पाक उत्तर प्रदेशाचे अर्थवेवस्थेचो फाटीचो कणो अशें वर्णन करत एक्सप्रेसवे उद्देगीक वाड, पर्यटन आनी रोजगारा खातीर नवे मार्ग उक्ते करतली अशें योगी आदित्यनाथ हांणी मुखार म्हळें. मे म्हयन्याच्या 1 ते 15 तारखेमेरेन जावपी भौशीक प्रदर्शना खातीर भगवान बुद्धाचे पवित्र अवशेश लडाखांत पावले. लडाखाचे लेफ्टनंट गव्हर्नर विनय कुमार सक्सेना हांणी वरिश्ठ अधिकारी आनी सुरक्षा दळा वांगडा वायुसेनेच्या विमानतळार हे अवशेष येवकारान स्विकारले. अस्तंत बंगालांत विधानसभा वेंचणुकेच्या दुसऱ्या आनी निमण्या टप्प्या खातीर आयज मतदान जालें. ह्या टप्प्यांत 7 जिल्ल्यांतल्या वट्ट 142 मतदारसंघांनी वेंचणूक जाली. शांततायेन मतदान सुनिश्चित करपा खातीर फावो ती सुरक्षा वेवस्था सज्ज आशिल्ली. अस्तंत बंगाल, तमिळनाडू, आसाम, केरळ आनी पुडुचेरी विधानसभा वेंचणुकेच्या मतांची मेजणी मे म्हयन्याच्या 4 तारखेक जातली. कर्नाटकांतल्या बागलकोट आनी दावणगेरे दक्षिण, नागालँडांतल्या कोराडांग, त्रिपुरांतल्या धर्मनगर, महाराष्ट्रांतल्या बारामती आनी राहुरी आनी गुजरातांतल्या उमरेठ हांचे खातीर विधानसभा पोटवेंचणुकेच्या मतांची मेजणी लेगीत 4 मेक जातली. जैव इंधन वापर वाडोवपा खातीर आनी उत्सर्जन नेमांक प्रमाणीत करपा खातीर इंधन वर्गीकरणांत सुदारणा करपी केंद्रीय मोटार वाहन नेमाची रूपरेखा दिवपी अधिसुचोवण्यो सरकारान जारी केल्या. केंद्रीय मोटार वाहन नेम 1989 प्रस्तावित दुरुस्त्यो सांगपी अधिसुचोवणे प्रमाण सरकारान उत्सर्जन आनी प्रकार मंजुरी मानका खाला तंत्रीक इंधन वर्गीकरणाचो मसुदो प्रस्तावित केला, जो चड इथेनॉल आनी जैव इंधन मिश्रण लक्ष्या प्रमाण आसा. ह्या मसुद्यांत जायत्या मुखेल बदलांची रूपरेखा दिल्या. उटंगराचो पावस आनी नेटान येवपी वाऱ्याक लागून मिझोरामांत आयजवाल, सेरचिप आनी दक्षिण मिझोरामाच्या लंगलेई जिल्ल्यांतल्यो शाळा आयज सलग दुसऱ्या दिसा बंद उरल्यात. भुंयकांप, हुंवार आनी हवामान संबंदीत हेर धोक्याक लागून जतनाय घेवपा खातीर अधिकाऱ्यांनी ही शाळा बंद करपाचो आदेश दिला. भारत हवामान खात्यान फुडल्या म्हयन्याच्या 2 तारखेमेरेन ओडिशा, उत्तर तामिळनाडू, पुडुचेरी, कराईकल आनी दक्षिण दर्या देगेवेल्या आंध्र प्रदेशाच्या यानम ह्या वाठारांनी उश्ण आनी दमटसाणीच्या हवामानाचो अदमास काडला. फाल्यां मेरेन देशाच्या वायव्य वाठारांनी चडांत चड तापमान 2 ते 4 डिग्री सेल्सियस ल्हव ल्हव देंवतलें अशें हवामान खात्यान सांगलां. IPL क्रिकेटांत मुंबयच्या वानखेडे स्टेडियमांत मुंबय इंडियन्स आनी सनरायझर्स हैदराबाद हांचे मदीं आयज खेळ जातलो. सांज वेळार 7:30 वरांचेर मॅच सुरू जातली. काल रातीं न्यू चंदीगडांत राजस्थान रॉयल्सान पंजाब किंग्जाक 6 विकेटींनी हारायलो. ही आसा एक कळोवणी. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागावरवीं खबरां वाचक तशेंच अणकारक पदा खातीर कराराचेर पात्र उमेदवारां कडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर आसप गरजेचें.
पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगती आसची. अर्ज करपाची निमणी तारीख 17 मे 2026 आसा. कोंकणी भाशेचें गिन्यान तशेंच इंग्लीश कोंकणी आनी कोंकणी इंग्लीश अणकार करपाचें कसब आसचें. प्रसारणा खातीर आवाज योग्य आसपाक जाय. इत्सूक उमेदवारांनी आपलो अर्ज हेड ऑफ RNU आकाशवाणी पणजी आल्तिनो पणजी गोवा 403001 हांगा सादर करचो. अदीक म्हायती खातीर 7020672710 ह्या क्रमांकाचेर वा rnuair.panaji@gmail.com ह्या ईमेलाचेर संपर्क करचो. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.